Guys, mao to ning makina guys, sa kato ganing knocking engine guys. Di 64 ni guys, W turbo mao ning unita guys o kaning maroon guys. Gikuha na taning alternator guys, human kaning intake manifold ato din gisunod guys ha. Gisunod din taning engine support guys o katong bracket guys. Tulo hinungdan ani guys nga nahubsan ig asiti, valve cover gasket, oil seal sa crankshaft, duha ka bok ato bangag luyo guys. Mao ning purting basaa siyang makina. Nahuman na tatong kuha tong bolt guys no, nga 12 siyang torque drive ya kani gihulbot na tatong transmission ya engine support guys. Human guys oil cooler ug oil filter guys gitangtang na to. Heat guard dayon ug iyang exhaust guys ha, dala na sa turbo guys. Water pump guys ug kani iyang crankcase mo na natong gisunod guys oh. Awang suod guys, mo ni guys oh na mga kinaon guys oh. Kani guys mga main bearing ni guys o Conrad bearing na kuan guys dugmok guys oh. Silver mao na hinungdan guys oh. Gisunod tani yang microphone guys. Trainer na guys, padong siyang oil pump guys. Siya mao ni guys yang valve cover guys oh. Grabing takulinga guys. Diri guys yang timing cover guys mao sa natong gitangtang, grabing asiti nga leaking guys oh. Yaawang sud nga gadukot-dukot ang mga takuling guys oh sa yang asiti. Pag humanda guys kana yung timing chain guys oh, gitangtang dayon tana dianha guys. Dali ra kayong pagtangtang ana guys no. Human guys no, diri gitangtang kaning cap sa yang camshaft guys oh. Ato lang gipaspasan guys no. Tulag gidi dali guys kay mutas mo yung video guys, mapulaan mo ya dira natangtang ng camshaft guys oh. Human guys mo ni ang piso-piso guys oh, ato na nang gipanguha dusi gyapon nakabuok guys. Diha guys natangtang tatong bolt sa head guys, sa mao na ni naukab na nato yung head guys oh, nabuwag na to siyang black guys. Grabe ni mga takuling guys oh, awang piston guys oh, galukdog takuling guys, ya basa pagid guys oh. Awan ni diri guys oh. Mao nang ang pingi gunang unit nyo guys no. Kung nagi mga leaking guys, ipa-check yun nyo guys no, o baga chika yun nyo inyong engine oil guys, para dili mo mapariha ni guys. Awan ning Conrad guys oh, sa cylinder to ni guys ha. Purting gubaa sa bearing ani guys, ya kani guys napiktuhan yun ning crankshaft pabor ani guys oh. Imo ni guys ato ning hold button tangtangon tani yang mga cap guys. Kay ato ning i-check yang crankshaft guys no, ya kani sang piston ato sining panghol button guys. Mao ni guys oh, makita na nimo diri guys oh. Nagka-reads mayo ang crankshaft guys, awa guys. Dako kinig damage unita guys no. Tungod ra sa engine oil guys ha, nga pila ra tanay pag change oil guys no. Gamay ra ta kay kagasto, mahog na hinog dako guys kay tungod ani guys nga damage. Mao ni guys oh, yang cap ni siyang Conrad guys. Guba kang bearing ya dire guys, gilili tani guys ato ni gipungang piston. Kani guys oh. Mao ni yang Conrad bearing guys oh. Hapit na mahurot guys no. Ya gihulbutan ning piston kay ato ning tan-aw iyang bore guys no, wala basad ni maepektuhi guys. May nang i-check na nanuto tanan guys no, para mausa ra gani ang trabaho guys. Ya diri guys oh, ato ning pahayagan guys no. Kani guys na kabantay mo nagbadis-badlis guys, nagka-reads na guys no, mailhan ani mo guys ug imo nang kuskuson gamit imong kuko guys. Nagkalamlaw mo naman naguna gianha guys oh. Luuya ning unita guys no. Grabe ning damage yun guys, mo nang ampingi yun ang unit ninyo guys no.